Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:42 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, June 6, 2012. A severe thunderstorm warning is ended for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, and Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park. A severe thunderstorm watch is continued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 15h42, heure avancée de l'Est, le mercredi 6 juin 2012. Une alerte d'orage violent est terminée pour Parc, Algonquin, Ouest, Lac de Deux-Rivières et Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et une veille d'orage violent est maintenue pour Parc, Algonquin, Ouest, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et South